Halo guys, hari ini gua mau nyuruh Babang Rossi nyoba sirkuit stunt race nih. Bang, daripada lu gabut balapan di jalan raya terus, mending coba dah sirkuit ini. Duh, susah nggak bang? Oke deh, gue coba. Ayo kita liatin si Babang Rossi nih lur. Subscribe dulu ya Cil. Pelan amat lu bang, gas napa? Rossinya takut kali guys di tempat begini, haha. Kenapa dia? Ayo kita tolongin. Woi bang, lagi atraksi apa gimana?